রেডি হব। জানো, এরকম পুরুষ, এরকম পুরুষ মানুষের ওপর মেয়েরা ভরসা করতে চায়, যার বুকে মাথা রেখে সে শান্তি পায়, যাকে সে আঁকড়ে ধরে নিশ্চিন্ত হতে পারবে। মেয়েরা তো এইরকমই স্বামী চায়। রেডি হয়ে নেব, কিন্তু বাবা 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 জানবে না আমি যাব। মায়ের সাথে কথা হয়েছে তোমার? মা বাবাকে বলবে আমি রেডি হচ্ছি। তার মধ্যে আমি নাচ শেষ করে চলে আসব। যদি আসতে না পারি, আমি আসতে পারবো। তার দায়িত্ব আমার স্বামীর, সঞ্জিত মুখার্জির উপর। ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ।